मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सामईन मोहतरम, नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिला गुफ्तगू हमारा जारी था ईद कुर्बान के एतबार से, यौम ईद कुर्बान के दिन होने वाली कुर्बानी के एतबार से, और मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की कि असल जो मसाइल दरपेश है मोमिनीन को, उनकी बुनियादी वजह यह है कि फ़िक़ह हनफिया और फ़िक़ह जाफरिया के मसाइल अवाम ने आपस में मखलूत कर दिए हैं और लोगों को नहीं पता चलता कि आया ये जो मसाइल दरपेश हैं, इनका जो हुक्म है, ये जो शराइत हैं, आया ये वाजिब कुर्बानी जो ईद कुर्बान के दिन मिना में की जाती है उस वाले हैं, या आम मुस्तहब कुर्बानी कि जो हर मोमिन अपने इलाके में, अपने गांव मोहल्ले में कर रहा होता है, उसके साथ खास है। जबकि लोगों ने दोनों की शराइत को जम कर दिया है, मिला दिया आपस में, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मिना में कुर्बानी की जाती है उसकी शराइत और है, उसमें सख्त और ख़ास शराइत है, और जो अमूमन कुर्बानी की जाती है उसका ताल्लुक और गुफ्तगू के साथ है। तो अब मैं गुजारिश करता हूँ जो आम मोमिन कुर्बानी कर रहा है उस एतबार से कि उसमें कौन कौन सी शराइत जानवर के अंदर होनी चाहिए, जानवर कैसा होना चाहिए, उस जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए। और खुदा की कसम ये फ़िक़ह जाफरिया का इम्तियाज़ है कि फ़िक़ह जाफरिया के फ़ुक़हा ने आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की उन रिवायात जो उन्होंने पढ़ी और उनके ऊपर बहस की और उनसे बेहतरीन नतीजे निकाल के मोमिनीन की मुश्किलात को हल किया, और वो बड़े बड़े मुश्किल मसाइल जिनको फ़ुक़हा ने हल करके मोमिनीन की खिदमत में पेश किया, ये इम्तियाज़ फ़कत और फ़कत फ़िक़ह जाफरिया के पास है, शियान हैदर करार, शियान इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है, ताकि इनके मसाइल को और इनकी मुश्किलों को हल किया जाए। और मुश्किलें क्यों ना हल हों, हम मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं और हमारे पास अपनी मुश्किल कुशाई के लिए बाद अज़ खुदा 14 मुश्किल कुशा मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह हर तरह की मुश्किलें इस दर से हल हो जाती हैं। तो आइए मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि कुर्बानी के अंदर कौन कौन सी शराइत ज़रूरी हैं। आया एक जानवर के अंदर ज़्यादा हिस्से कुर्बानी के किए जा सकते हैं या नहीं, बड़े जानवर के अंदर ज़्यादा हिस्से होते हैं या छोटे जानवर के अंदर, या छोटे जानवर के अंदर कतन हिस्से नहीं हो सकते, बस बड़े जानवर के अंदर होने चाहिए। फ़िक़ह जाफरिया का मौक़िफ़ इसके ऊपर क्या है? तो याद रहे कि फ़िक़ह जाफरिया के अंदर जानवरों के अंदर हिस्से डालने के एतबार से कोई ज़रूरी अहकामात नहीं है कि इसके अंदर 7 ही हिस्से होने चाहिए, इसके अंदर 10 हिस्से होने चाहिए। मुस्तहब कुर्बानी के एतबार से हिस्सों की कोई कैद नहीं है। बड़े जानवर के अंदर भी हिस्से डाले जा सकते हैं और छोटे जानवर के अंदर भी हिस्से डाले जा सकते हैं। जानवर बकरा हो, गाय हो, ऊंट हो या कोई और कुर्बानी का जानवर हो जिसकी कुर्बानी करना जायज है, मुस्तहब कुर्बानी में उसके अंदर हिस्से डाले जा सकते हैं और एक से ज्यादा हिस्से जो हैं वो करने में कोई शरई इश्काल नहीं है। जिस तरह फ़िक़ह हनफिया के अंदर गाय का जो जानवर होता है, गाय के अंदर जो है वो 7 हिस्से किए जाते हैं, इससे कम या ज्यादा नहीं किए जाते। जबकि फ़िक़ह जाफरिया के अंदर मुस्तहब कुर्बानी में आप गाय में 7 जो है वो हिस्से करें, आप 5 हिस्से करें, 5 से ज्यादा हिस्से करें, कोई इश्काल नहीं है। हत्ता कि आप बकरे के अंदर भी अगर हिस्से डालना चाहें तो कोई इश्काल नहीं है मुस्तहब कुर्बानी में। क्यों? इसलिए कि कुरान ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की बारगाह में ये जो तुम कुर्बानियां कर रहे हो, आयत का मफहूम है ये जो कुर्बानी की जा रही है, अल्लाह की बारगाह में ना गोश्त जाएगा, ना जानवर की खाल जाएगी, ना जानवर के बाल जाएंगे, ना जानवर का खून जाएगा, बल्कि अल्लाह की बारगाह में जाना क्या है? इस कुर्बानी के अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी नीयत जानी है, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा तकवा जाना है। तुमने किस एतबार से ये कुर्बानी की है, तुम्हारी नीयत का मेयार अल्लाह की बारगाह में जाएगा। तुमने कुर्बानी अल्लाह के लिए की है या लोगों में अल्लाह के लिए कुर्बानी की है या लोगों को राजी करने के लिए कुर्बानी की है। तूने ये जो बड़ा जानवर ज़िबहा किया है ये अल्लाह के लिए किया है या अपनी इज्जत, अपनी शोहरत के लिए किया है? तूने फुकरा को खिलाने के लिए किया है या अपने फ्रिज को भरने के लिए किया है? तो परवरदिगार की बारगाह में एक ही चीज जाएगी और वो जाएगा इंसान का
تقوی، انسان کا خلوص، انسان کی نیت، اس کے علاوہ قربانی کا کوئی اور فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں اگر خلوص ہوگا قربانی کے اندر، اللہ کے لیے کی جائے گی، تو پھر وہ سنت ابراہیمی، وہ احکامات شرعیہ کہ قربانی والے دن اس طرح سے قربانی کی جائے تاکہ فقراء، غریب لوگ جو ہیں وہ سال میں ایک دفعہ پیٹ بھر کے گوشت کھا سکیں۔ اصل فلسفہ قربانی بھی یہی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکے۔ لہٰذا مستحب جو قربانی ہے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی شرائط نہیں۔ ہاں بہتر ہے، افضلیت ہے کہ جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے، جانور صحت مند ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے اس کی مثلا اس کی ایک آنکھ خراب نہیں ہونی چاہیے، اس کا پاؤں خراب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرائط موجود ہیں، لیکن یہ مستحب قربانی میں مستحب ہے۔ واجب قربانی میں یہ واجب ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک انسان مومن جو ہے وہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے، اسے کوئی اور جانور نہیں مل رہا، اسے کوئی خصی جانور مل گیا ہے، اس کا کوئی جانور ملا جس کے اندر کوئی عیب ہے، کان نہیں ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تو سینگ ٹوٹا اور عیب دار جانور کی بھی مستحب قربانی ہو سکتی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عیب دار جو ہے وہ جانور نہیں ہونا چاہیے، عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، افضلیت ہے۔ لیکن اگر ایسا جانور ہمیں نہیں مل رہا تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان قربانی نہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں، اس کے اوپر بھی غور کر سکتے ہیں، اس بات پہ بھی متوجہ ہو سکتے ہیں کہ جب ہم نے ایک جانور قربان کرنا ہے، مستحب قربانی کرنی ہے، تو گھر کا ایک فرد جب جانور لے کے آتا ہے، چاہے وہ بڑا جانور لے کے آئے یا چھوٹا جانور لے کے آئے، اس جانور کے اندر پورے گھر والوں کا نام لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ حیات اور اموات جتنے مرحومین ہیں ان تمام کو اس مستحب قربانی کے ثواب میں جو ہے وہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی ایک بندے کی ایک ہی قربانی ہوتی، نہیں مومنین اکرام ایسا نہیں ہے، اس کا تعلق واجب قربانی کے ساتھ ہے۔ درست ہے، مستحب قربانی میں کوئی شرط نہیں ہے، فقط واجب قربانی میں شرط ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ ایک فرد کے اعتبار سے جس طرح مینا میں قربان کیا جاتا ہے، واجب قربانی میں یہ حکم ہے، مستحب قربانی میں نہیں۔ مستحب قربانی میں آپ ایک جانور کے اندر کئی لوگوں کے نام لے سکتے ہیں، چاہے وہ حیات ہوں ان کے بھی لے سکتے ہیں، چاہے وہ اموات ان کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی اشکال نہیں ہے۔ حتیٰ ہم دقت کریں تو جو جانور بڑا لیا ہے جس کے اندر حصے مثال کے طور پہ ہم نے ڈال، جس طرح گائے میں عموماً حصے ڈالے جاتے ہیں، اگر اس میں 7 حصے فرض کرنے ڈال لیے گئے اور میرا ایک حصہ ہے، میری فیملی کا ایک حصہ ہے، تو اس ایک حصے میں بھی میں متعدد لوگوں کو شریک کر سکتا ہوں، متعدد لوگوں کو شامل کر سکتا ہوں، اپنے حیات مومنین کو بھی شامل کر سکتا ہوں، اپنے اموات مومنین کو بھی شامل کر سکتا ہوں، اس میں بھی کوئی شرعی اشکال نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے گزارش کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں نیت جانی ہے، ہمارا خلوص جانا ہے، ہمارا تقوی جانا ہے، یہ گوشت، جانور کی کھال، یہ بات، اس کا تعلق قربانی کے ساتھ نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔